بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب اسمبلی کے اندر آ، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا بغیر کسی مقابلے کے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ ڈس ریسپیکٹڈ وزیر اعلیٰ کبھی نہیں بنا۔ چوری کے ووٹوں کے ساتھ، دھاندلی کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ، فسطائیت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ۔ اور آج نواز شریف کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اگر اس طریقے سے آپ ایک ملک کو یا ایک صوبے کو گورن کرنا چاہتے ہیں، اتنی لعنتیں لینے کے بعد، اتنی بددعائیں لینے کے بعد، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تھوڑی سی انسان کے اندر سیلف ڈگنیٹی ضرور ہونی چاہیے۔ ایک ایسی نالائق عورت، نہ جس کے ایجوکیشنل کنڈینشلز ہیں، نہ اس کے کریڈٹ پہ کوئی ایسی بات ہے، جو کیریکٹر لیس ہے، جس کی پوری زندگی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس نے اپنے باپ کو رسوا کیا، جس نے دنیا بھر کی چوریاں، فراڈ کیے، جن کے پیسے مالیوں کے اکاؤنٹ میں اور خانساموں کے اکاؤنٹ میں ملے، جس کا باپ بار بار جھوٹ بول کے اس ملک سے گیا، اس ملک کے ساتھ وہ کیا جو اس ملک کا دشمن بھی ہمارے ساتھ نہیں کرتا، اور اب یہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے اوپر برجمان ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ لوگ اس کے پیچھے ہنسیں گے، لوگ قرض کریں گے، اس کی 7 پشتوں کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ کیسی فراڈ عورت تھی۔ اور آج جس نے بھی اس کو ووٹ دیا ہے، وہ سب کیریکٹر لیس لوگ ہیں۔ 2 منٹ کے لیے خیال نہیں آیا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آج وہ ان تمام لوگوں کے اوپر، پورے پاکستان کے لوگوں کی اور پنجاب کے لوگوں کی لعنتیں ہیں جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا ہے۔ دوسرا، جہانگیر ترین نے خان صاحب کو چھوڑا، مسئلے ہوئے، بزنس مین ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے حلقے کے اندر سے جس طریقے سے ان خاتون کو دبایا، اس کے بعد دوسرے صاحب کو بتایا، اور اس کے بعد وہ پھر بھی ہار گئے، اور آج انہوں نے کیا کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے وہ اب اسمبلی میں آئے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی آدمی چور دروازے سے آئے تو اس کی کیا عزت کی جائے گی؟ آج ان کے اوپر پورے زمانے کی پھٹکار ہے، لعنتیں ہیں۔ علیم خان کے ساتھ کیا ہوا؟ علیم خان نے جتنی چمچہ گیری کی، اینڈ آف دا ڈے ان کو اس طریقے سے یوز کر کے سائڈ پہ پھینک دیا گیا، اور یہ جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس مال و دولت کا، اس رتبے کا کیا فائدہ جس کے اندر آپ کے حصے میں صرف رسوائی آئے، پورا پاکستان آپ کو گالیاں دے۔ آج جو نون لیگ کے چمچے کڑچے ہیں، یہاں پہ بھی ان کے یہاں پہ امریکہ کے اندر بھی ان کے کچھ پنٹر ہیں جنہوں نے ان کی بول لفٹنگ کی اور آج وہ سینیٹر بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب گھٹیا لوگ ہیں بیسیکلی۔ میرا کیونکہ ذاتی زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آ کے ملک کو کوئی اچھی چیز ڈیلیور کریں گے؟ بھول جائیں، یہ دیوانے کا خواب ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی آپ لوگوں کو کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے۔ جو آدمی کسی اپنے گھر کے
جو لوگ ہوتے ہیں، اپنے ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں کا تقدس نہیں کرتا۔ سب سے جو بری بات ہے، جو سب سے زیادہ الارمنگ بات ہے کہ اس رانی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے 100 آدمیوں کا قتل کیا گیا۔ 9 مئی کو قتل ہوئے، ارشد شریف کو قتل کیا گیا، ذل شاہ کو قتل کیا گیا، ریحان زیب کو قتل کیا گیا، نوید کو قتل کیا گیا۔ یہ جتنے بھی خون ہیں یہ ان کے ہاتھوں پہ ہیں، اور اس کی جو پیچھے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جنرل صاحب، وہ بھی ان کے ہاتھوں پہ بھی یہ خون ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور انشاءاللہ 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 یہ لوگ قیامت کے دن اکاؤنٹیبل ہوں گے، پھر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ نواز شریف اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈس ریسپیکٹڈ آدمی ہے۔ اس ملک نے ان کو 3 دفعہ عزت دی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس ملک کے لوگوں کو یوز کیا، ایبیوز کیا۔ آج جو ہمارے جج صاحبان ہیں، جن کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو پتہ چلا کہ اس کو اٹھا لیا گیا، عمران ریاض خان کو اٹھا لیا گیا، اسد طور صاحب کو اٹھا لیا گیا، اور نہ جانے بیچارے کتنے منموجی ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں، کہ کیوں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ جیسے ڈس آنیسٹ جج جو بیسیکلی منفی مائنڈ ہے، اس کے غلط فیصلے ہیں، اس کے اوپر بات کرنے پہ اٹھا لیا گیا۔ یار ہمارے ملک کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے ملک کو کیا بنا دیا ہے؟ کیا جنگل کا قانون ہے؟ کیا بنانا ریپبلک ہے؟ یہ جو لوگ ہیں تعریفیں سمیٹ رہے ہیں کہ جی اسمبلی میں چلے گئے، اب ان میں سے کچھ وزیر بنیں گے، لیکن ان لانتی کرداروں کو یہ نہیں پتا کہ یہ آپ کو جو عزت ملی ہے، جس کو آپ عزت کہتے ہیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ بلکہ ذلت ہے۔ آپ کی 7 پشتوں کے تک لوگ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ چور تھے، فراڈ تھے، غلط تھے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہے کہ سندھ کے اندر ایک اپنا ہی انداز ہے، وہاں پہ بھی ایک خاندان ہے جو چپکا ہوا ہے، جس نے ہائی جیک کیا ہے، جس نے فراڈ کیا ہے، جس نے چور کیا ہے، جس کو پوری دنیا اس وقت 2 نمبر اور 9 نمبر کہتی ہے۔ اور یہ حال ہے کہ پچھلے اتنے سال اس سندھ کو گورن کرنے کے بعد بھی وہاں کے اسکولوں کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں۔ آج غربت کی انتہا میں ہیں وہ لوگ۔ جب سیلاب آئے تھے، جن لوگوں کے گھر گر گئے تھے، آج بھی وہ کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ سیلف ڈگنیٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ایک ہجڑا پاکستان کے اندر آ کے وہ دوبارہ سے جناب پاکستان کا فارن منسٹر بنے گا، یا فیوچر میں اس کو جناب تیار کر رہے ہیں کہ وہ آ کے اس ملک کو لیڈ کرے گا، اور یہ 2 نمبر آدمی جو ہے اس کو پریزیڈنسی میں بٹھائیں گے۔ یہ ہمارا چہرہ ہوگا، یہ ہمارا باپ ہوگا، لوگ کہیں گے یار یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے۔ ایسے کیریکٹر لیس آدمی کو آپ پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جاگتے نہیں ہیں۔ کل ایک جگہ پہ ایک نوجوان کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی، پولیس والے اس کو مار رہے تھے، اور وہاں پہ ایک ہجوم کھڑا تھا لوگوں کا، اور سب تماشائی تھے، صرف تماشبینی ہو رہی تھی۔ ایک پولیس آفیسر ایک ماں کے منہ کے اوپر مکے مار رہا ہے، اور لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ٹیکسز پہ آتے ہیں اور آ کے ہمیں جوتے مارتے ہیں۔ اس وقت کسی میں کریج نہیں ہے،
कि वो जाके इनका हाथ रोके, इनको आईना दिखाए, क्योंकि सबको इंडिविजुअल किया हुआ है। किसी को पंजाबी के खाने में इन्होंने कैद किया है, किसी को पठान के खाने में कैद किया है, और एंड ऑफ द डे अकेले अकेले करके, क्योंकि ये कौम कभी यूनाइट हुई नहीं है। जो लोग अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ते, जो लोग हक बात नहीं करते, वो हमेशा इसी तरह गुलाम रहते हैं। अल्लाह ताला भी उनकी मदद नहीं करते। आप यकीन माने कि इस वक्त पूरी कौम इस हद तक शर्मसार है कि क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या ये इलेक्शन हुआ है, क्या ये सिलेक्शन हुई है, क्या ये हमारे हीरोज हैं, क्या ये हमारे मुल्क को बचाएंगे, क्या ये अच्छे फैसले करेंगे, क्या ये अच्छी गवर्नेंस करेंगे, क्या ये हमें तालीम देंगे, क्या ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री को राइज करेंगे। सर भूल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं है कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद है, सुबह जरूर होगी, लेकिन इस वक्त हम रात के खूब अंधेरे में हैं, हम इस फस्तायत के अंदर हैं, इस जुल्म के निजाम के अंदर हैं। हमें भी डराया जाता है, हमें कहा जाता है कि आप ये बात कर रहे हैं, आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए यार? हम सब वक्त अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि यार आपने अच्छे काम करने हैं, गुनाह से बचना है, किसी पे जुल्म नहीं करना है, अपने इखलाक और इखलास को अच्छा रखना है, इस मुल्क के लिए अच्छे काम करने हैं। तो ये कैसा अच्छा काम है कि अब हमारे बच्चे हमसे कहते हैं कि आप तो कहते हैं यार ये काम करो, अच्छा काम करो। अच्छे काम करने वाले लोगों को तो आप जेल में डाल देते हैं, उनको दबा देते हैं, और जो चोर चक्के बदनामे जमाना लोग होते हैं, कैरेक्टरलेस होते हैं, उनको जनाब प्रोटोकॉल मिल रही होती है। आपका क्या ख्याल है 12 मई के वाक़ये के अंदर जिन बहनों को गोलियां मारी गई थी पेट के अंदर, क्या वो वाक़या दब गया है? क्या अपना जिले शाह का कत्ल रायगां जाएगा? क्या अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, उसका कत्ल रायगां जाएगा? ये जो बच्चे हमारे गायब किए हुए हैं इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, क्या इनकी माओ की बददुआएं रायगां जाएंगी? नहीं, आप यकीन माने नहीं जाएंगी। इनकलाब जरूर आएगा इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क के लोग जागेंगे जरूर। इस वक्त हमारा पाकिस्तान का जितना टैलेंट है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। जो भी अमली जिंदगी में आता है वो कहता है नहीं यार, इस मुल्क में तो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, मुल्क को छोड़ के जा रहा है। आपका क्या ख्याल है ये जो घटिया लोग हैं जिस वक्त आए हैं, इनके बच्चे जाके फैक्ट्रियों में काम करेंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ इस मुल्क को निचोड़ेंगे। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से हमारे मिनरल्स के साथ चोरी चकारी कर रहे हैं ये कैरेक्टर, वो उसकी कोई हद नहीं है। पाकिस्तान में कोई चीज निकलते नहीं है उससे पहले बेच दी जाती है। तांबा बेच दिया क्या, कोयला बेच दिया क्या, कहीं से गलती से ऑयल निकल आया उसको बेच दिया क्या। छोटे छोटे जनाब कराची से छोटे मुल्क जो हैं वो हमें डोमिनेट कर रहे हैं। दुबई हमें डोमिनेट करता है, कतर हमें डोमिनेट करता है, सऊदिया तो जनाब जिसको हम अपना बड़ा भाई कहते हैं, सऊदिया हमें डोमिनेट करता है। हमें दुनिया की उन जंगों का हिस्सा बनाया जाता है जहां पे लोग जुल्म कर रहे हैं। हम भी शेर हैं, हमारी आर्मी ने भी 2 शिप भेजे हैं।
यमन के पास। तो आपका क्या ख्याल है, खुदा नहीं देख रहा? अल्लाह ये जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ साथ। शुक्रिया, आप सही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला देख रहे हैं, और यही हमारा टेस्ट है। ये दुनिया प्लेयर की जगह नहीं है। आप ये सोचें कि लाइफ इज अ मैजिक एंड लाइफ इज अ, ये प्लेजर की जगह नहीं। अल्लाह ताला ने जब आपको इतनी नेमतें और रहमतें दी हैं, आपके आपके ऊपर चंद जिम्मेदारियां भी दी हैं, और इस टेस्ट के अंदर अगर आप सही डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे तो कल आप अकाउंटेबल होंगे। कितने साल जिएंगे? क्या हम रोजाना लोगों को दफना के नहीं आते? आते हैं, लेकिन क्या होता है, भूल जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था चलता कि हमें ये नहीं पता चलता कि आज इसकी नमाज पढ़ाई गई है, कल हमारी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। कम से कम अल्लाह के सामने आप ये तो कह सकें कि ये अल्लाह जी मैंने बात की थी, अल्लाह जी मैंने इसका अपने इन लोगों के बारे में अपने दिल में बुरा सोचा था, अल्लाह जी मैंने इनका हाथ रोका था। तो इस वक्त क्यों नहीं? हमारे पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़े बड़े बैलेंस और बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो बुज़दिल लोग हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो बात नहीं कर रहे। इस वक्त इस वस्तायत के अंदर उनका साथ दे रहे हैं, और कल हम कहेंगे कि नहीं। जिस तरह हमारे यहाँ कोई भी जर्नल होता है, जब उसका टाइम चला जाता है, वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है कि कहता है मैं मजबूर था, मुझे प्रेशर था, मुझे ये था, मैंने पाकिस्तान को बचाना था। दिस इज ऑल नॉनसेंस। कल ये जज साहब भी कहेंगे नहीं मैं प्रेशर में था। ये जस्टिफिकेशन हमें नहीं चाहिए। आज अगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर या पाकिस्तान की अपना क्या नाम ब्यूरोक्रेसी के अंदर या पाकिस्तान की अदलिया के अंदर अगर बैलेंस लोग सामने नहीं आएंगे, सही बात नहीं करेंगे, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। वी डोंट वांट एनी कावर्ड। हमें वो लोग चाहिए जो सही बात करें, बैलेंस बात करें, हक की बात करें, सच की बात करें। अभी आपके असेंबली के लोगों के नोटिफिकेशन नहीं आए, पूरा कोरम पूरा नहीं हुआ। ना ही आज जिन जिन जगह पे आपके एतराज़ात हैं, जिन लोगों का आपने इलेक्शन चोरी किया है, उनके फैसले अदालतों में नहीं है, आपने एक घटिया औरत को वजीर आला बना दिया। कल एक आप घटिया आदमी को वजीर आजम बना देंगे। कल जनाब एक 2 नंबर आदमी को आप प्रेसिडेंट हाउस में भेज देंगे। तो सर, क्या हम इसीलिए रह गए हैं कि हम ये घटिया लोग आके हमें रूल करें? नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। हम बात जरूर करेंगे। क्या हुआ, इमरान रियाज खान को बंद कर दिया गया कि आवाज ना उठाए? कोई बात नहीं बेटा, हर पत्थर के नीचे से 10 इमरान रियाज खान निकलेंगे। आपने असद तूर को उठा लिया, आप क्या समझते हैं वो नहीं बात कर रहा तो कोई और बात नहीं करेगा? यस, डेफिनेटली लोग बात करेंगे। अब हमारी बहनें जो चूल्हे के सामने खड़ी होती हैं, वो बड़ी बैलेंस बात करती हैं, क्योंकि वो हर चीज वॉच कर रही होती हैं। हमारे बुजुर्ग बात करते हैं, हमारे बच्चे बात करते हैं। अभी तो बात कर रहे हैं, लेकिन कल टिट फॉर टैट ये उठेंगे भी। तो ये सारे की सारी लाइव करने का मतलब ये था कि यार, आज जितना हमें दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, उसकी कोई हद नहीं है। हमारे सामने हमारा मुल्क लुट रहा है, हमारे सामने डिसऑनेस्ट लोग आके हमारी जिंदगियों को ड्राइव कर रहे हैं। जिन लोगों को हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारी माओ ने, बेटियों ने, बहनों ने वोट डाला था, उनका मैंडेट चोरी किया जा रहा है। तो डू यू थिंक कि हम खुश होंगे?
हम डिग्निटी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की भी है। अगर मीडिया इस वक्त खामोश है या बिका हुआ है या मजबूरी का मारा हुआ है, तो ऐसे मीडिया की भी जरूरत नहीं है। हमें ऐसे मीडिया की जरूरत नहीं है जो झूठ बोले, जो जालिम की बात करे, जो जालिम का साथ दे। कल सारे जाग जाएंगे जब थोड़ा सा मौसम ठीक होगा, लेकिन उस जागने का क्या फायदा? इस वक्त जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज वक्त है आवाज उठाने का, आज वक्त है हाथ रोकने का, आज वक्त है जुल्म को रोकने का। हम लोग नहीं रोकते। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। 2 दिन बाद एक वजीर आजम आ जाएगा, वो उसी तरह की जनाब क्लाउन शो करेगा, पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का मजाक उड़वाएगा और पाकिस्तानियों को आके कहेगा कि द बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यार लिसन, अगर आप लोग कैरेक्टर लेस हैं या आपका भाई कैरेक्टर लेस है या वो लोग कैरेक्टर लेस हैं या आपको लाने वाले कैरेक्टर लेस हैं, हम नहीं हैं। वी आर नॉट अ चूजर, वी आर नॉट अ बेगर। इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने वाले बंदे को अगर आप अपने मुल्क का बादशाह बनाते हैं, वजीर आजम बनाते हैं, तो फिर सर कुछ नहीं हो सकता। सोचें, अभी वक्त है, आवाज उठाएं। जहां मौका मिलता है इन लोगों को बताएं आप गलत हैं, आप चोर हैं, आप धोखेबाज हैं, आप चोर दरवाजों से आए। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के कैरेक्टर्स का सोशल बाइकाट होना चाहिए कि यार मैं तुम्हें चीज नहीं बेचूंगा, सर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। कितने लोगों को जिंदान खानों में ये लेके जाएंगे? क्या 25 करोड़ लोगों को ले जाएंगे? मसला ये है कि आज तक हमने अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को कभी एनालाइज ही नहीं किया। आज पाकिस्तान के लोग यूनाइट हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर बड़े खड़े हो जाएं असेंबलियों के सामने और कह दें कि ये सुपरमैसी नहीं चलेगी, कोई माइकल लाल हमें रूल नहीं कर सकता। हमें वो लोग चाहिए जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारी आवाज बने असेंबलियों में। हमें वो लोग नहीं चाहिए कि जो चोर दरवाजों से आए। हमें वो जो लोग नहीं चाहिए कि जो अपने पाँव पे खड़े ना हो सकते हैं। हमें वो लोग नहीं चाहिए कि जो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हो, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी का जनरल है, चाहे वो हमारा चीफ जस्टिस है, चाहे हमारा ब्यूरोक्रेट है। वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर कि वो हमारे पाकिस्तान को रूल करे। तो अपने बच्चों को जगाएं, उनको अवेयर करें, उन्हें बताएं, प्राइमरी लीडरशिप को इनकरेज करें। कल इन बच्चों ने इस मुल्क की भागदौड़ चलानी है, लेकिन आप अगर उनको डराएंगे और इन घटिया लोगों से डर जाएंगे तो फिर सर कोई भी आके नहीं आएगा। तो सोचें इसके ऊपर, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।